Yahweh, rasopra idera sopra che elemente. Rababa shakaraba sotorobo setelemeria. Robo shakabayaba santa raba sekereberia. Today is our Wednesday. We are in our Refait prayer. Noon Refait prayer. We thank God. Welcome. My God bless you for being here. Rabba Shaka Rababo Shanda Rababosia Loprosoto Ragadu Shanda Lemeriba Ragado Sante Lemeriaba Shaka Baba. Today is our Wednesday. I need you to be connected because today we'll pray, today we'll touch heaven, today God will do something strong in your life. You will see my God operating great things. Robo Shaka Barababa Shanda, no matter where you are. In America, in Asia, in Europe, in Africa, Robo Shaka, God will do something big in your life. So we are going to pray. We are going to say thank you to God. We are going to say, Yahweh, thank you for this opportunity, for this time you are giving us to be in your presence. Let us pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. Yeko masaradu shalineme avalez avi avanda varulas ragadu shatale plaine mendebe ragababa shakatele mendeviria rabababo shatele meria. Thank you, my God. Thank you, Jehovah, for this noon prayer. Today is Wednesday. Yahweh, we are again here. Since Monday we are praying. Yeko masariagu shabroba sataraba. Thank you for your grace. Thank you for your presence. Thank you, my God. Roshaplo rabasonto lebra higeria vasonto rababa shakarabaso. Yahweh, thank you for a noon prayer. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de puissance, nous te disons merci. Nous te disons merci, Elohim, pour ce temps et ces moments que tu nous accordes. Merci pour ta grâce, merci pour ta puissance, Elohim, qui se manifeste encore ces moments. Rabba shakababa. Nous sommes dans la guerre de midi, Yahweh. Nous t'élèvons, Dieu puissant. Nous t'élèvons, le puissant de Jacob. Nous t'élèvons, Rababa Shaka Barabos Ragado Santelemeria Akuba Ukade Shabiria Ashaminda Vraidego Satalibaniba Ragababon Chantelebo Ebu Safariagas. Say thank you to God. In the same time I need you to worship him. Oh my brother, I always say Rabashaka Mayaman Center. Worship is Rababo Shakaba is a weapon of warfare. My brother, my sister, worship is a weapon of warfare. When you know how to worship, you will engage in warfare and you will succeed and you live in victory. Mon frère, ma sœur, je l'ai toujours dit, l'adoration est une arme de guerre, de combat spirituel. Quand tu connais comment adorer Dieu, tu seras toujours victorieux ou victorieuse. J'aimerais que tu adores Dieu, j'aimerais que tu l'élèves. Prions dans le nom de Jésus. Let us pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ragado Shambrehita Lemikabo Sabina Underikabo Labirian de Vegeria Agadu Shaman de Veria Ragadu Sagaraba Ekoraba Sande de Veribo Rani Vondeve Atulambe Rokabon Shamintamia Akuba Hakuba Toleve Ragababa Rakababa Rasotorobo. I worship you, my waymaker. I worship you, my protector. I worship you, my divine God. Rasuya Meleveria. Je t'adore, le puissant de Jacob, le Dieu grand, le Dieu redoutable. Seigneur, le Dieu qui s'est ramassé les gens abandonnés, délaissés. Seigneur, tu qualifies les gens qui ne sont pas qualifiés selon les hommes. Ramashakaba. Je t'adore, Seigneur, Dieu puissant, parce que Elohim, au-delà des combats de ma famille, au-delà des combats que j'ai dans le ministère, tu es Dieu fidèle, tu es toujours été là et tu es toujours là. Rababa Shakaba. I worship you, my God, I worship you, Jehovah, because you are great.
because you are great, you are great. Lama huna hasiva rabash. You always be there, no matter my challenges, no matter the fight in the ministry, no matter what I'm facing, yo, you always be there. Nekuma shababa yakura satelebe ragabobo satalem video rababa shandelekebe la ploba saka baba lamveria soplo robosota rababo shandeleberia akandeveria basataro shapiria rababa. I worship you, my God. Je t'adore, le Dieu puissant. Je t'adore, le grand roi, le Dieu créateur, l'unique, le seul, le Dieu d'amour. Oh, le Dieu qui m'a béni, le Dieu qui me protège, le Dieu qui guérit, le Dieu de mon appel. Je t'élève en ces moments. Je t'adore. Rababo Shaya Manekeria. Adou Samplerio Satelemo. Rabababa. Nekeria Basonto Reberia. Akusha Karaba Shanderebe. Rababa Shandelemeria. Yahweh, Yahweh. Rababa Shakaraba Santereberia. Rababo Shandelemerebo Satalebo. I worship you, my God. I worship you, Jehovah. Seigneur, je t'adore, le Dieu puissant. Je t'adore en ces moments. Seigneur, je sais que l'atmosphère est chargée. Je sais que l'atmosphère est chargée de ta présence. Rabba Shakabaya. Aujourd'hui, dans la guerre de midi, Elohim, il y aura des choses qui vont se faire. I know the atmosphere is Rabba Shakabaya is charged by your presence. Niko Masateleberia. Rababo Shandelemeria. Oh, Rabasha. I worship you, Jehovah. I worship you, my God. Rababo Shandeleme, Ragadu Sumpalemediga, Rabababa, Rabababa, Eteli, Varadu Shamaniga, Regedion de Vegade, Ragababush, Rabashanderekebe, Ramama Santereberia, Rababo Shaka Barusata Lemeria, Rabababa, Rabababa, Shandereberia Basat. We are praying, nous sommes en train de prier. My beloved, I need you to pray for mercy. I need to cry for mercy, my brother, my sister. I don't know how you walked since Monday until today. I don't know how was your thought. I don't know. Rabasa, what was your life? You know, many people, they are engaging in warfare, but their clothes is not clear. Their clothes is dirty. So the devil will take advantage. If you are reading the Bible, I think in Haggai, the Bible says, Roshamina Kabat, Haggai, Zachariah, if I'm Rabab not mistaken, the Bible is speaking very clear of a man was there. But one thing, the devil was stopping him. Basa Proma Neveria. Why? Because his garment was dirty. Mansa Pro Shakaba. So I need you to pray. Say, Lord, Rasima Nebush, have mercy on me. Cleanse me by your blood. Cleanse me by the blood of Jesus. Mon frère, ma sœur, j'aimerais que tu pries. Pour la miséricorde. Bien aimé, beaucoup de personnes s'engagent dans la guerre de midi, mais leurs habits sont sales. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui avait l'habit sale, mais il ne pouvait pas avancer parce que l'ange de ténèbres le résistait. Jusqu'à ce que Dieu a envoyé Rabasha, un ange, pour lui ôter l'habit qui était sale et lui donner l'habit propre. Rabasha, God sent an angel to remove that dirty clothes until the Lord gave him a clothes that was clear. Ramasatebe, Lanobasha, cry for mercy, cry pour la miséricorde. Let us pray in the name of Jesus. Akuma Sabro Sate, Rakadu Shambra Hadulamante, your Messiah, Rabashakabaya, your Messiah. Zorobabel could not move because Nikomai, the garment was dirty. Zorobabel ne pouvait pas avancer parce que les habits étaient sales. Oh, par ta compassion, par ta miséricorde, because of your mercy, Yahweh, you remove it. The devil could not stand again. Yahweh, forgive us, wash us, Yahweh, your mercy, Yahweh. Rababa Shamanekeria, Atula Banka Bosa, your mercy, show us mercy, cry for mercy, prie pour la miséricorde. Rababa Shakamante, Ribaba, Ekulaba Sante Leberia, Akumaba, Edele
comparabas, adeveriaba, neplosata barabashata, robababa, rabashanderebe, raconteliva saiga, rabababa, your Messiah, your Messiah, your Messiah, show me mercy, Jehovah, show me mercy, que ta miséricorde, Yahweh, me couvre, pardonne-moi, Seigneur, oh Rabashakaba, que ta miséricorde me couvre, oh Ramassa, pardonne, que le sang de Jésus nous nettoie, que le sang de Jésus nous lave, Raguda Basota, yo merci Jehovah, yo merci la sofa, le cora sofine de veria, anumaege, ragadu chandereke, la brupanda varia, cry for the mercy, cry for the mercy of God, cry for the mercy of God, Ramamoyage, yo mercy, show me mercy, show me mercy, my God, show me mercy, Rabababa, Raboshaka, show me mercy, Jehovah, la prosiveria, ragado shamanebe, ragado sambreuda, ragado champloras, zeveria, rebebebebe, rabashaka, ta miséricorde, oh mon Dieu, 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 ragado saprobasha, ta miséricorde, oh mon Dieu, ramasha emeria, da suplo rabasatene kemeriba. Yes, Yakurabasha. We are praying, nous sommes en train de prier. We are praying, nous sommes en train de prier. Now you are going to contend for more level of fire. My brother, my sister, Robo Shata, I will never stop saying this. Robos are many of our problems, many of our challenges. Those problems, they are there because the level of our fire is so small. Our fire cannot bend them. That's why the devil is taking advantage. Listen to me very quickly. Rabba Sataba. John said, there is someone who will come. He's speaking about Jesus. He said, the one who will come after me will baptize. Baptize with what? Will baptize with the Holy Ghost and with fire. You know why? Because the fire element is the dimension that will annihilate the devil. The devil is afraid of fire. So Jesus, by coming on earth, saving you and baptize you by fire, is giving you a dimension that the devil can never touch you. When you are operating in a higher level of fire, the devil will never touch your family, will never touch your business, will never touch your marriage, we never touch. You see, many people, we are suffering to find job because the level of fire, maybe we are called, we don't even have a small one. Others, the level is so low. So today I need you to cry. This is a known prayer. This is a warfare. I need to cry, Lord, usher me in a higher dimension of fire. Baptize me with the Holy Ghost and fire, Holy Spirit. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de prier. Rasso Pride, j'aimerais que tu pries, que tu montes dans la dimension supérieure du feu. Bien-aimé, je ne cesserai jamais à répéter ces choses. Oh, beaucoup de gens sont dans des problèmes, dans des situations, c'est parce que le niveau du feu, ou bien ils sont froids, ils n'ont pas le feu, c'est pourquoi ces problèmes est là, les problèmes de mariage, le problème de finances. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses accélérer, que tu puisses dire au Seigneur, j'aimerais une autre dimension de feu. Bien aimé, la Bible dit ceci, Jean-Baptiste est en train de dire, c'est lui qui vient après moi, parce que moi je vous baptise avec l'eau, mais c'est lui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Pourquoi Jésus doit nous baptiser du feu? Parce que le feu élément, c'est la dernière dimension qui va détruire le diable. La Bible dit qu'on jettera le diable dans le lac de feu. Bien-aimé, Jésus vient te rendre feu, parce que quand tu es feu, le diable ne peut pas toucher ta famille, ne peut pas toucher tes finances, ne peut pas toucher ton mariage, ne peut pas toucher ton ministère. C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses prier. Tu dis, Seigneur, Rasumayaka, j'aimerais opérer dans la dimension supérieure de feu. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Let us pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. Akuma la kula sokatia, avalion devit avangavaria, anumeliga, asakabaya, raboshaka. Yahweh, I'm available. Yeah. I didn't move. Yeah. I'm still in the
Rabashaka, the place you send me. I'm still in South Africa, I didn't run, Yahweh, Robo Sata. But today I'm crying, I show me in the higher dimension of fire. I wanna be the creature of fire. I wanna burn like you. I wanna burn like you. Rakuma Sakarabash. I wanna burn like you. The seraphim, they are around you. They are the burning one. I wanna burn. I wanna burn. Shamana Masat. I show me in the higher dimension of fire. I show me in the higher dimension of fire. Raguda Soplorigade. Asimbla ineme. Nasakado Shami. Baba. Recommande. Ashamia. 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 Remamaye. Rimamasaya. Ekumba Rebes. Ragadusha. Ashami in the higher dimension. My brother pray. Ma sister pray. Ashamia. Robosha. Et Seigneur Dieu puissant, conduis-moi dans la dimension supérieure du feu. Je m'aimerais brûler comme toi. La Bible me dit que tu es El Kaesh, le consuming fire, le Dieu qui est le feu dévorant. Seigneur, je m'aimerais brûler comme toi. Je suis ton fils, je suis né de nouveau. Trop c'est trop, les mouches qui représentent les diables ne peuvent pas m'attaquer quand je brille dans le feu. Rasuya gazo, lembra hadugasha, anamandeviri, akuma nekurabasa, nekini mansepe, ragababa, rabasaige. Chériaba, je m'aimerais brûler comme toi, Yahweh. Je m'aimerais brûler comme toi, le puissant de Jacob. Je m'aimerais brûler comme toi, Rabo, Sotonadani, Akuma, et Billy Varagadosh, Adele Kambidiba, Rabababa, Rabababa, Rabababa. I wanna burn like you. I show me, Yahweh. I wanna be a creature of fire. I wanna burn. Let my DNA, let my soul, my spirit, my flesh, Rabababa, Rababa, be made of fire. Let me burn, Yahweh. Let me burn in my generation, Rabasa. Because when I'm burning, the devil will never touch me. When I'm burning, I will preach the gospel. When I'm burning, people they will get healed. When I'm burning, Yahweh, life will be changed. Let me burn like you. Let me burn, Yahweh. La soproya. Let me burn like you. Robobo soto no godia. Liveri gadanzova. Azaviria. Rabobo Adile Viras Azuvanga Varia Akalio Mendebida Asapro Cassambra et Divinda Varia. Je me rebrûler comme toi, je me rebrûler comme toi. Conduis-moi dans la dimension supérieure du feu. L'obra siva, les corabs. Trop c'est trop, Seigneur. La famille ne peut pas vivre dans la même dimension. La pauvreté, Seigneur, les gens pour se marier un problème. Non, bien-aimé, tu dois refuser ces choses. Oh Rabba, prie que Dieu te conduise dans la dimension de feu. Rumashata, Eliaga, Osita, my brother and my sister, enough is enough. The family cannot face the same thing, Rabasa, generation after generation. No, you are going to say, Lord, today I'm available. In the name of Jesus, show me in the realms of fire. Tu vas dire à Dieu, je suis disponible. Conduis-moi dans la dimension de feu. Baptise-moi, rasso paraba, avec le feu. Namaseria, la korabasa. Baptise me with fire, baptise me with fire. Baptise-moi avec le feu. Baptise me, Yahweh. Ragunama, Devina, Farida, Akule Vidina Mangariano, Ragodolani, Divanga Sivarado, Ragilani Midivi, Ragado Santilivara, Akuma Ekibiri Vandava, Sovaribe, Ragadendarus, Ashabarabas, Repebebe. Oh Yahweh, conduis-moi la dimension de feu, conduis-moi dans la dimension de feu, conduis-moi dans la dimension de feu. Rabopo, Rasakatara, Derikondo, Fraideve, Asaferi, Varado, Anivanga, Eshaliadosh, Rabababa. Je me rebrûler comme toi. I wanna burn like you. Make me a creature of fire. Make me a creature of fire. Ragula, Lavare Sofaribu, Ramamama, Ragado Chambre, de Vale Santa Lagadosh, Labababa, Rekeria Basata, Loplorobosite, Laveria Basa. Oh Yahweh, Ashamia, 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 Ashamia in the realms of fire, Ashamia in the realms of fire, Ashamia in the realms of fire, Reko Lasada, Reko Rabash.
Rababo soplora geneve. Robobo sata lekenimo. Labababa. Rakasofandeve. Asavaria vasoya. Ragadoma shandere keberia. Arasofandeve. Nansunde anigo. Rababa yakunkeliba. Lavrosete ne comparagadosh. Shabababa. Rasuve. Ramanderebo. Ashamia. Ashami in the rims of fire. Ashami in the rims of fire. I wanna burn like you. Make me a creature of fire. Make me a creature of fire. Enough is enough, Yahweh. I can't face the same problem, the same challenges. No, Yahweh. Make me a creature of fire. Let me burn like you. You are El Kaesh, the consuming fire. Let me burn like you. Roa Diamasha, Levia, Ekula Sante, Rakababa, Rabashane Leke, Lobababa, Ragasota, Yikeneve, Davali, Varasoto, Rabash. Make me a creature of fire. Je me brûler comme toi, Yahweh. Le diable ne peut pas prendre le dessus sur ma famille, le dessus sur mon ministère, le dessus sur mon mariage. Non, je refuse, Yahweh. Conduis-moi dans la dimension la plus élevée, Seigneur, dans le feu. Ragadosiye, Amumamugabo, Rabubababa, Andive, Akuyabashaka, Gekeriabasanta, Rabababa, Ashamia, Ashami in the rims of fire, Ashami in the rims of fire, Ashami in the rims of fire, Lakuma Adush, Adele Kumpa, Adeve Savidia, Kebado, Sotone, Keliga, Raminava, Aduka, Atikama, Diviriva, Akumparada Sotono Ketesh, Robapaika, Awashasia, Ashasia. Today is Wednesday, Yahweh. We are crying. You wanna burn like you. Nous voulons brûler comme toi. Nous voulons brûler comme le séraphin. We wanna burn like a seraphim. You wanna be the burning one. Robosata. The devil is afraid of fire. The demon they cannot touch fire. Make us fire like you. Make us fire like you. Ashas in the realms of fire. Kebo adia. Amande vekosa. Rakadanseti. Nikumpa. Rukumpa. Ragadia. Baba. Rakasopaya. Nemeria Masha. Ashamia. Ashamia. Conduis-moi dans la dimension la plus élevée du feu. J'aimerais opérer là où le diable ne peut pas toucher, là où le diable ne peut pas entrer. J'aimerais être comme toi, j'aimerais brûler comme toi. La sofa, Angavilo, à Tulagaba, à Deveneve, Nasaka Louva Devesh, à Chamane Kenima, Rabababauka, Ravasante, Rebebe, à Dalanouvalia, à Saka no Shadile, de Prosaka Baba, Ramama Chandele, la Prosafiria, Rabababa, 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 Rosate, Vandeveria, Akuma Shabadia, Teperia Basante, la Kuba Hadouv, Asakarebe, la Promasante, le Preria, Ashamia, Asha, my brother and my sister, they are praying with me now. Rabababa, if you are in Nigeria, cry for fire. You are in Congo, Rabasata, you are in Kenya, you are in UK, Rabasa, you are in Europe, cry for fire. Oh Rabassa, quel que soit là où tu es, en France, en Belgique, en Suisse, Côte d'Ivoire, Congo, Brazzaville, crie pour le feu, Chamaneko Bababa, Burkina Faso, Sénégal, Cameroun, là où tu es, tu cries Seigneur, je m'aimerais brûler comme toi. Ekomasoya, I wanna burn like you, je m'aimerais brûler comme toi, Seigneur, je m'aimerais brûler comme toi. Rakabobo, Avila, et Selem, Biliagash, Shabababa, Rabababa, Ragabasota, Lokorobo, c'était. La via, la via, la video, la video, rago manteria, robobo shaka paraba. I wanna burn like you, I wanna burn like you. Make me a creature of fire, like you did with Seraphim. I wanna burn, rabashaka baya, roboposa. Je m'aimerais brûler comme toi, Seigneur. Je m'aimerais brûler, rasofane komaya maya baya. Arositeleke, la korabasonta laba, laba, make me a creature of fire, make me a creature of fire, my Lord, make me a creature of fire. I wanna burn, I wanna burn, I wanna burn, I wanna burn for you, I wanna burn for you. Enough is enough, the devil cannot take this nation, Yahweh. Enough is enough, the devil cannot Nekobayabashaka, oh Rabba, destroy many lives, people while they are praying, Yahweh. Oh Shakaba, that
That's why, Yahweh, we don't want to operate it normally. No, Yahweh, make us fire. Make every person who's praying with me right now fire. Make us fire, Yahweh. Make us fire, Yahweh. Ragulago City, de Villamo, Lakuta, Leto, Limparakas. Make us fire. Make us fire. Make us fire. Seigneur, je prie pour chaque personne qui est en train de prier avec moi en ce moment. Seigneur, trop c'est trop. Nous ne voulons pas opérer dans la dimension normale. Nous voulons opérer dans la dimension de feu. Oh, LKH, Ashes in fire. Ashes in fire. Make us the creature fire. We wanna burn like you. Romani Basaya. La Comparabasata. Robobobobo. Rekenemedia. Asaparia. Asakarabasha. Lombra Hateme. Niprahide Basata. Reketelekebo. Ramamama. Rabababa. Ashayawe. Ashayawe. Oh, Yahweh. Shakaba Yabasata Meri. My sister, my brother, the presence of God is so high. Rabababa, can feel it where I am. Shoprobosata. I know there is no distance in the spirit. Lobosakaba, something will happen today. That problem have to leave you. That demon that are fighting your family, fighting your business, your marriage. Rabasata, to keep you in poverty in the same level. That demon will leave today. Because today we are operating in a higher level of fire. Robo Shaka, bien-aimé dans les seigneurs, la présence de Dieu en ces lieux. Robo dans les studios où je me retrouve. Rasoto, je sais qu'il n'y a pas la distance dans l'esprit. Là où tu es, la même présence avec toi. Parce qu'aujourd'hui, les démons, ces problèmes-là qui te tourmentent, cette situation-là qui est toujours là avec toi, j'aimerais que tu pries maintenant. Rabasataba. Now we are going to pray. We are going to pray. Rasata, nous sommes en train de prier. We are praying. Rasoto. Now you are going to say, Lord, anoint me above my problems. Listen to me. Robo Shaka. Jesus came in the synagogue. He took the scroll, he opened the book of Isaiah. When you open the book of Isaiah, he said, the Lord anoint me for. My brother, my sister, Jesus needed the anointing that was above the problem, above the assignment that was the Lord sent him to do. He's supposed to have the anointing that is above. That Jesus did his assignment with success. My brother, my sister, your problem is there because your level of anointing is so low. The Lord is available to anoint you today so you can operate in a higher level of anointing. Mon frère, ma sœur, nous sommes en train de prier. J'aimerais que tu pries. Nous allons maintenant prier que Dieu puisse te oindre au-delà, au-dessus de tes problèmes, au-dessus du diable, au-dessus des démons, des sorciers de ta famille. La Bible me dit ceci. Jésus-Christ, il est entré dans la synagogue. Il prend le rouleau, il l'ouvre. Il est en train de lire le livre d'Ésaïe. Il dit, Dieu m'a oint pour. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a oint Jésus-Christ d'une onction supérieure par rapport au problème. C'est pourquoi Jésus était une solution dans sa saison. Alors toi, ton problème est que le niveau d'onction est trop bas. Tu opères dans une dimension trop inférieure. C'est pourquoi nous allons crier devant Dieu avant qu'on commence les combats spirituels. J'aimerais que tu cries, Seigneur, oins-moi au-delà de démons, de ma famille, de sorciers qui combattent. Tu dois crier devant Dieu. Tu dis, Seigneur, oins-moi au-delà. You are going to cry before God. So Lord, anoint me above my problems. Anoint me above what I'm facing. Tu cries, tu dis, Seigneur, oins-moi au-delà de mes problèmes. Let us pray in the name of Jesus. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Robo parivanta bunt. Akumono kotina gaba. Ragado samfidia. Nekantila baba baba. Ragababa. Yahweh, Yahweh, anoint me above my problems. Anoint me above my problems. Ropopo sakara sopro de bente. Rashakaba. Anoint me above disease, sickness, Elohim. Anoint me above the challenges of Heidelberg. Oh Rabasata. Anoint me low probasata above the principality, the authority, likababa, the wicked spirit in heavenlies. Oh Shakumani, anoint me above my enemies, anoint me above my enemies. Oh Seigneur, oins-moi Seigneur, sois-moi au-delà des sorciers de ma famille, au-delà des sorciers de cette ville, au-delà des sorciers qui combattent le ministère dans ce pays. Rabashakaba, oins-nous Seigneur, crie devant Dieu qui puisse te oindre au-dessus de tes problèmes. Robo Saya, anoint us Yahweh, anoint us Yahweh.
moi, Yahweh, Ragado Sapla de la Mombrata, oui, moi, au-delà de mes problèmes, oui, moi, au-delà de mes souffrances, oui, moi, au-delà des démons, des lions, des familles, des hôtels, Rabasata qui nous réclame, anoint me above the altars, the witches, the warlock, Ramasata poverty, anoint me above it. I wanna operate in a higher level. Ragado Sakamante, Rimama Shaka Barabasoya, Loprosoto Neke, Labababo, Rasila, Levila Soploria, Nemasha, anoint me, cry before God. God can anoint you. Rabo Shato Le Kumpara, Ribebe Santa Legos, Ramama Sato Mendeveria, Akuba, Rasete Mindavari, anoint me, oui, moi, Seigneur, au-delà de mes problèmes, au-delà de la souffrance de nos familles, Rasotomaya, oh Rashata, we wanna operate in a higher level, we wanna operate in a higher level, Rasotoba, anoint me above demons, above Satan, anoint me above every altar in this town, Heidelberg, Rabasoto, Nikaladosh, Loprosite, Rimamama, Loseveria Gabashanda Robo Shakabaya. We are praying, nous sommes en train de prier. We are praying, nous sommes en train de prier. While I was preparing for our noon prayer, the Lord convinced me so we can pray about finances. Many people, they have a problem with finances. The Bible saying in Ecclesiastes 10 verse 19, saying money is the answer for everything. So most of us, the problems that you have is because we have a low level of money income. So we are going to pray. We are going to call Sabaoth to reveal himself so he can deal with mammon. You can deal with the demon of poverty, deal with everything that is stopping you to access of finances. So you are going to pray. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons prier. Pendant que j'étais en train de me prêter pour la prière, le Seigneur m'a parlé que nous devons prier pour le finance. Bien-aimés dans les Seigneurs, Ecclésiaste 10 verset 19 dit ceci: l'argent est la réponse à tout. Bien-aimés, la plupart de nos problèmes, la plupart de ce que nous sommes en train de traverser, c'est parce qu'on n'a pas l'argent, ou bien on en a mais c'est trop peu, on n'arrive pas à résoudre. Alors la Bible dit que l'argent est la réponse à tout. Alors nous allons prier que Sabaoth se révèle, que les mamans, le démon de la pauvreté qui attaque ta famille soit déraciné. Parce que si tu es libre dans le finance, tu aideras plusieurs personnes. When you are free financially, you will help many people. So we are going to call Sabaoth to dethrone that demon, that alto poverty. Let us pray. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ragados e pradila konto ragatelemo ragazamberia soplo rabasaka rababa lovra yabasha. Elohim, doing a ministry with that finances is a big challenge, Yahweh. Many people, they are facing problems. We can't help them because there is no more money. Rasomaya. The Bible said in Ecclesiastes 10 verse 19 that the money is the answer of everything. Yahweh, I'm praying in the name of Jesus. Release your angels, Yahweh. Oh, dethrone Mammon, oh Rabasata in my family. Dethrone Mammon in my ministry. Dethrone spirit of poverty in my ministry. In this town, Rabashaka Bababosha, Lobro Pandeveria. Elohim, I'm praying for every person who's connected, Yahweh, who's under challenges. Money, finding a job is a problem. Yahweh, oh Rabasata, in the name of Jesus, release your angels, release your angels, free them financially. Oh Seigneur, je suis en train de prier, Père. La Bible me dit dans Ecclésiaste 10 verset 19 que l'argent est la réponse à tout. Seigneur Yahweh, beaucoup de tes enfants souffrent en ces moments. Robosata, faire le ministère sans l'argent, Seigneur, c'est vraiment un grand problème, Seigneur. Seigneur, nous sommes en train de prier que maman tombe, l'esprit de pauvreté tombe. Seigneur, libère les anges, libère les anges, libère les anges, libère les anges, Yahweh. Que les anges détruisent maman, que les anges détruisent Rakadosa Promatia, Robababa, Raso Proyaba, Yekeriabasa. Seigneur, libère tes anges, Sabaoth, libère les anges, Yahweh, dans le nom de Jésus, pour combattre maman, pour combattre l'esprit de pauvreté
pauvreté, les rasata baba, la sécheresse dans la famille. Seigneur Elohim, il est temps Elohim que ton peuple puisse être libre financièrement. Rabasata, oh Saint Angel Sabaoth, in the name of Jesus. Driaso Rabasata, oh Ramashaka, in this town, in this country, Yahweh, sound angels, Yahweh, to dethrone the power that control money, the power that control the income. Rabasaka Robosh, Biaka Subo, Osubo Ativa, Rakabaya, pray where you are, Shamana Masata, l'opproprie là où tu es, Rasuma, le Kiriabasa, Jehovah, Jehovah Sabaoth, Yahweh Sabaoth, in the name of Jesus, release your angels to fight Mammon, to fight Rabasata, spirit of delay, poverty, calamity, famine, raso pride, raso taba. Is a time, Yahweh, is a time, Yahweh. So Ecclesiastes 10:19, Elohim, be effective in our life. Oh, free us financially, Yahweh, free us financially, free everyone who's praying with me. Sharo Soto Nakabayabash. Robobo soto la calivandeve, ragado soprodo sampreketema, labro sakaraba de chambrica da la soya mandeveria. Rabababa, active akadusha, ambeli, varado, sopandevega, ragadunza veteve, ragababa, rabababa, pray where you are, prie là où tu es, que Sabaoth intervienne dans ta vie, Sabaoth enter in our fight, this financially fight, Sabaoth enter, Sabaoth enter, Sabaoth fight for us, Nekuma Sarabosh, Rabababa, la carabasoto noboya, la froba Sabaoth Elohim, enter Jehovah, Basobraya, Eriabasa, Sabaoth entre dans nos familles, libère-nous Elohim, libère-nous de la pauvreté, libère-nous de la disette, libère-nous Elohim de la sécheresse, de la famine Yahweh, oh Rasaka, libère tes anges, tout démon dans des pays, dans des villes, dans des quartiers, qui gardent les gens dans la pauvreté. Sabaoth, fight, fight, combat les détruit, Rabassa, every demon, every principality in the countries, town, Rabasata area, suburb, Rabassa, that are keeping people in poverty. Oh, Sabaoth, release your angels in the name of Jesus. Oh, dethrone them, fight them, Rakadaso prosoto romoyo, Lavindo Rasaka manderekebosh, Rapapasata lekendeviria, Asamirio, Rakadumant, Riakapababa, Rabasata. Oh, intervene Sabaoth, intervene Sabaoth, intervene Sabaoth, intervene Sabaoth, Rabasata, Robobobo, in America, Yababa, in Europe, Rababa, in Africa, Asia, Océania. Oh, do something for your people, fais quelque chose pour ton peuple, Seigneur, en Afrique, en Europe, Rabasata, en Asie, en Amérique, en Océanie, Seigneur. Oh, Rababa, les rasoto, l'esprit de pauvreté, que maman tombe, Sabaoth, dans le nom de Jésus, libère les anges guerriers, libère des anges guerriers. Oh, Sabaoth, release your warrior angels, Yahweh, to fight mammon, to fight spiritual poverty. Que mama, akuma shaka, rebosata, people that can have ideas, Yahweh, to start a business but nothing is going. Rabosoto, les gens peuvent avoir les idées pour commencer de business, mais rien ne marche. Oh Sabaoth, cet esprit-là qui dirige, cet esprit territorial tombe aujourd'hui. That territorial spirit that are keeping people in poverty. Today they are going down. Today they are going down. Today they are going down. Rababashaya, Robosayeke, Jehovah Yeko, you told me, Rabasata, you will anoint 100 people that will become kingdom financier. Rosaya, I'm praying for those people. Look at them where they are. If they are in Nigeria, if they are in Congo, in South Africa, in America, anywhere they are, look at them. It's a time to serve you. Oh Rabashaka, fight, Yahweh. Release your warrior angels, Yahweh. Fight poverty, fight mammon. Oh Seigneur Dieu des armées, tu m'avais parlé Elohim au début de cette année que tu vas oindre 100 personnes, Yahweh.
Rabashaka, qui vont supporter le ministère avec des millions. Père, les gens souffrent. Père, les gens sont dans la misère, dans la pauvreté. Oh, le Dieu qui m'a appelé, qui sont en Nigeria, qui sont en Congo, à Kinshasa, Brazzaville, Cameroun, oh, Rabasata, Tanzania, France, Belgique, Suisse, Rabosata, Amérique, Robosa, Canada, Robosa, China. Seigneur Dieu puissant, je suis en train de prier en ce moment. Je suis en train de prier. Oh Yahweh, que l'esprit de pauvreté qui les attaque, qui les empêche à évoluer, tombe. Rakabito manteveria, Asalibo, Diveli kanto mantiva, Rakababo sopraige, Amababaye, Ababababa, Robo sotonogo, Lakiyama, Lavido sateli, Dalemba, Hura, Rekiso praide, Nabrosa tombido, Rakandu, Varia sopanekentebe, Rabababa, 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 Rasoproyaba, Remeshandele keberia, Seabasata, O rendeveria, Ekiama shatoragile meria. Reba baba baba sata mende veria akuma hakeria vasa lo proseteria ba eriaba. Mammon is going down. Mammon is going down. Oh, it's a time où your people they will be free financially. Oh, c'est le temps où Elohim, où ton peuple est libre financièrement, Seigneur, dans le nom de Jésus. We are praying, nous sommes en train de prier. We are praying, nous sommes en train de prier. Rabasota. Another area that you are going to pray is the health. My brother, my sister, the devil knows if you are sick, you will not work for God. If you are sick, you will not go to work. Many people that just wake up in the morning, they find themselves they are sick. There is many things happening. There is news people, they are calling me prophet is this, prophet is that. So listen to me. There's one thing that we are going to do today. We are going to cry to Sabaoth. Every spirit that are causing sickness, everything that are pushing people to get sick. Oh Rabba, maybe you are under condition. Maybe you are experiencing something. Robo Satamaya. The doctor said there is no answer, there is no cure. But I know something. The cure is Jesus. Jesus is the healer. So I need you to cry, to pray, to destroy every sickness, everything in your family. And you are declaring, oh Rabba Shaka, divine health. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons prier maintenant pour notre corps. Bien-aimés, le diable est en train d'attaquer beaucoup de gens dans la maladie. Beaucoup de gens se réveillent le matin, mais se retrouvent qu'ils sont malades. Bien-aimés dans les Seigneurs, quand la maladie est là, tu ne peux pas fonctionner, tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas aller au travail. Alors nous allons prier pour détruire la maladie, détruire toute puissance qui est derrière la maladie. Prions dans le nom de Jésus. Let us pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. Rabaso prosete le kemeniba, la dousa kande veribo sata, rababa shande le kemondo braidebe, la valizo aderanto raprandeve, raguso fade vaziranto bratia, rababa shande le kemosata. Sabaoth, I destroy sickness in my family. Oh, in my house, no sickness. I cast out sickness out. Rabo Shaba Sabaoth, release the angel of healings. Robo Saka, every sickness, every condition. Rabo Sata, today I cast you out. I cast you out. Ramashaka, I declare healing. Robo Soprositeleme, Rabababa, and the Viriagasu, Zeberibos, Mabababa. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, every symptom, so Rabababa, heart sickness, bone sickness, stomach sickness, head sickness, blood sickness, I cast you out in the name of Jesus. Je suis en train de prier contre toute le maladie de stomac, le myome, Rabasata, je les chasse dans le corps, dans le nom de Jésus. Aux maladies de sang, le maladie de cerveau, le maladie des os. Seigneur, je déclare, Elohim, que ton peuple est guéri, que ton peuple est guéri. Robo Sakaba, je détruis l'oprosomandeveya, Rabababa,
Oh Sabaoth, oh Sabaoth, release your angels here. Oh, libère les anges, Sabaoth, que la maladie quitte de famille. Oh, Kabasata, Rabasa, command that sickness, disease, leave your family. J'aimerais que tu commandes dans le nom de Jésus que la maladie quitte ta famille. Rasoata, I command now, sickness, leave my family, leave my family, leave my people. Rabasaka, Mande, Rebosha, Robosata, everyone is in hospital now. Rabba, I'm praying for you. Rabasata, receive your healing, receive your healing. Oh Sabaoth, sound the angels of healing everywhere. Healing is needed in the name of Jesus. Rabasata, Lokonde Vikeveria. Ashama, I declare divine health. I declare divine health in my life. I declare divine health in the life of my wife and my child. I declare divine health in the life of my siblings. The divine health, Rabasayama, in the life of my mother. I declare divine health to Rabasata, for everyone who's praying with me right now. Divine health, receive divine health, receive divine health. Je déclare la bonne santé sur toutes les personnes qui prient avec moi. Recevez la bonne santé, recevez la bonne santé. La maladie n'est pas votre portion. Recevez la bonne santé. Rakado Shambilibo, Raka Santa Lamama, Rago Shaka, divine health, receive divine health, receive divine health. Oh, reçois la bonne santé. Rabasata Melebo Shaka. We are praying, la souvande de bouche. Nous sommes en train de prier, Now we are going now to destroy the altars, family altars, blood altars, the altars though they are there, you are praying but they don't want to move. But today we are going to call Sabaoth to release his angels to destroy altars. Oh, nous allons prier maintenant pour détruire les autels dans le sang, les autels de famille, les autels qui ne veulent pas partir des années. Alors tu vas prier aujourd'hui, nous allons invoquer Sabaoth, que Sabaoth s'élève pour détruire les autels. Prions dans le nom de Jésus. Oh, let us pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. Akuade, Amande Vasia Vandeveke, Rabba Sabaoth, in the name of Jesus. Destroy the altars of Heidelberg, destroy the altars of my family, destroy the altars of the family of my wife, destroy the altars of everyone who's listening me, praying with me right now. Destroy those altars, Sabaoth, by your power, by your mighty angels, by your warriors, Yahweh. Destroy those altars. Ramameya Gush, Rabapapa, La Severia, Akuma Devesh, Adeshakula Bambeliago, Rapapapa, Reseleme, Andeveria, Akuma Deveria, Asababa, Rakadeima, La Prosata. I destroy now those altars. I destroy now those altars. I destroy now those altars. Oh, je détruis les autels dans la famille, des autels dans le sang, les autels qui ne veulent pas partir, les autels démoniaques, sataniques, les autels de la sorcellerie qui combattent ton peuple. Je détruis cela dans la vie de chaque personne qui prie avec moi maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Rabasaka lokorobo sante, la prosete leveria basonka, lo prosai geberia basante, la via varia sovandeveria, rababa shakaraba. Je détruis ces hôtels maintenant, des hôtels, Rabba, je détruis ces hôtels maintenant, Rababa, la koraba sante, la brossette lebe, Ramama shakabayabas, Robababa, Rabababa, 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 oh shakabarabas. Ces hôtels tombent, 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 Rabababa. Those altars they are down, those altars they are down. Sabaoth intervene. Oh, release your angels in the name of Jesus. Destroy altars in the families, altars in the towns, in the countries that are fighting your people. Rasaiga, Lobra Deve, Ramamamaye, Rabasaka Barabush, Loprosete, Lembrido, Razia, Akuma Nekete, La Douche, La Brosaka Bababa, Rababoshia, Dele Conteria, Rabababa, Rabashakabaya, Loprosete, Lambra Hotelia, Oshapa Baba
Shakaba. Destroy those altars. Destroy those altars. Détruis ces hôtels sataniques. Those devilish altars. Destroy them. Ikoma Shabara. Loprosite le Kemeri Bashayaba. We are praying. Nous sommes en train de prier. Rabasata, in this altar of fire, when we are destroying the satanic altars, when we are destroying Rosataba, those altars they are fighting us, we are not letting the priest and the priestess alone. Because many people, they always destroy the altars, but they are letting alive, or they are living alive those one who help the devil to build altars. The Bible is saying in Exodus 22 verse 18, the Bible said, you are not allowed a sorcerer to live. So it's not normal to let that person who's building altars, because when you destroy an altar like you did, and there's that person, that priest, that priestess is still alive in your family, let me tell you, that person again will build another altar. So we are destroying altar and destroying also the builders of altars. So we are going to cry to God, Sabaoth, fight every person who's building altars in my family, those who are maintaining altars. Bien-aimés dans les Seigneur, nous allons maintenant détruire ici sur la montagne de prière ici. Nous détruisons pas seulement les hôtels, nous détruisons aussi ceux qui construisent des hôtels. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de gens détruisent des hôtels mais négligent cet aspect. Le diable sait que non, le prêtre ou la prêtresse, c'est la personne qui aide le diable à bâtir l'hôtel. Tu peux détruire l'hôtel, mais si la personne est là encore vivante, on va encore bâtir encore l'hôtel. Alors la Bible nous dit dans Exode 22 verset 18, tu ne laisseras point vivre la magicienne, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, dans peu de temps qui nous reste, j'aimerais que tu pries, que tu dis, Seigneur, j'ai détruit les hôtels et les bâtisseurs des hôtels. Oh Rabasata, my beloved, where you are going to pray, to say, Yahweh, today I destroy altars and the builders of altars. Let us pray in the name of Jesus. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Abasaka mande braura, Rababa shaka baraba soto, lo prosete reberia. Yahweh, I'm destroying altars and the builders of altars. Rasopara in my family, every person who's taking charge to build satanic altar, they're fighting financially, fighting us in all area. Oh Yahweh, like the Bible said, Exodus 22 verse 18, I'm not allowed to let a sorcerer to live. Oh, fight them, Yahweh. Fight them by your fire. Fight them by your fire. Fight them by your fire. Rasoprobo. Every builder of altar in my family, every builder of altar in this nation, every builder of altar in the life of people, they are praying with me. Oh, Shabarabasata. Sabaoth, fight them. Sabaoth, fight them. If they don't want to repent, if they don't want to repent, Yahweh, fight them until Rabba they are down. Robo Sata le comprai debe sambrai deve Rabba Shaka barabo sotoro. Oh Dieu de gloire, Seigneur Elohim, je détruis les hôtels et les bâtisseurs des hôtels sataniques dans ma famille, dans cette ville, dans la vie de toutes les personnes qui prient avec moi. Oh Rabba ces individus, Rasoto Rakabaya, Elohim mon Dieu, Sabaoth combat-les, Sabaoth combat-les par ton feu, combat-les Seigneur, Yakumasha, Ekoraba, s'ils ne se répandent pas Yahweh, combat-les jusqu'à la fin. Robobo, Akula no massiva nekedia, Rababa unkedeset, Lamina, la via vara veriva, Raduvate, Ragadoso pandeve, Dasute, la via vas, la vidova se venevande vecchia, Rabababo sate le vendevecus, Rababauka rabasante rebebe, Lambrosa vendeveria, Rabababa, reset every builder of altar in this nation, in this town, Edelberg. Oh Yahweh, fight them, Sabaoth, Sabaoth, fight them, Sabaoth, combat les bâtisseurs des hôtels démoniaques, les hôtels de la sorcellerie dans la vie des personnes, la vie de ton peuple souffre, Sabaoth. Aujourd'hui nous t'invoquons, entre dans des familles, combat ces gens, détruis les Seigneur, détruis les Yahweh. Ils ont choisi le mal pour détruire ton peuple.
La Bible dit dans Exode 22, 18 qu'on ne doit pas laisser la sorcière vivante. Rakalombri, avala sovia laga, o kombalesa, la somanea, elia sharaba satalekemeria. Sabaoth fight them, Sabaoth fight them, Rabababa, lo procede, Sabaoth fight them, lo procede le karababa. Pray where you are. Don't let them to live. Either they are even your friends, other than they are people even you are giving them your own food, but they are building altars to destroy you. Oh, let Sabaoth to destroy them. You can't destroy them, but Sabaoth can do it for you. Oh, Rabasataba. Certains sont des personnes, tu manges avec eux, tu les supportes même, tu paies même pour aider l'université, mais sont ces gens qui bâtissent des hôtels dans ta famille. Alors toi tu ne vas pas les tuer, tu ne vas pas les toucher. Nous allons invoquer Sabaoth. Oh Rabba, utilisons ces versets Exode 22, 18, que Sabaoth s'en charge de, que ces gens sentent la puissance de Dieu. S'ils ne se répandent pas, que Dieu finisse avec eux. Prions dans le nom de Jésus. Pray, Mansarabash, every build of altar in my family, in my bloodline, was keeping many people in poverty, in hardship. Oh Rabasata, oh Sabaoth, you know them according to your word. Exodus 22 verse 18, I'm not allowed. Yahweh, Shamalamasa, send your angel to deal with them. All those who are building altars to destroy your people. Rakulabasa, Indile Kuma, Ridola Masata, they offer incense, offer animals to keep those altars to live. Oh, fight them today. Oh, Mamo Babuga, Neveda, Akuma Nevedia, Kombale Yahweh. Ils ne veulent pas la paix, ils veulent qu'on puisse mourir, ils veulent qu'on reste dans la pauvreté, ils veulent qu'on vive dans la pauvreté. Romalea, Akuma, Neseta, Rabba, fight them, Sabaoth, fight them, Lakuma Hatia, Rebebebe, Sabaoth, fight them, Loprasete, Rabapapa, Roconti le Paria, Asangere Kash, Amababa, Rabasante le Peria, Akuma Akudelete, Ragadon Shakatelima, Rabababa, Reconte le Mosca, Bababa Shaya, Kerebo, Soplo Rabas, Rimama Shayege, Robobo Sante Libo, Loproba Sakabaya, Lekeria Basata, Loploria Basaya. Oh, fight them, Sabaoth, in the name of Jesus. Combat les Sabaoth dans le nom de Jésus. Lui peur les anges, tu connais là où ils se trouvent, même s'ils sont au village, même s'ils sont en ville, même s'ils vivent avec nous côte à côte. Seigneur, combat les Rabababa, fight them, Yahweh, fight them, Yahweh. If in Yahweh, they are in a village, even we are living with them, Rabosata, fight them, Loprosoto, Lamanderebo, Sabaoth, Yahweh, le bâtisseur des hôtels, combat les Yahweh, Rabababa, et Seveneko, Rakatola Kante, Ripapapa, Asavindeveria, Ashamanamaye, Lakunde Vedia, Rapapapa, Asaketelebosh, Rapapapa, Remonsadia, Repopapo, Rosakariaba, Lambreketebe, Lavandeveria, Asabirio Mente, Asabirio Nakarush, Rakadon Sepe, Avandeviria, Anti Amande Vara Suvaria, Akelenderiano, Labribanda Varus, Rakado Chandeli Praidebe, La Via, Avende Viriano, Rado Siketeli Danomash, Alahashia Lakun, Les Iveria, Les Semverimeria, Rakonshaya, fight them by your fire. Fight them by your fire. Sabaoth, don't lead them. Don't let them destroy my ministry. Don't let them destroy my family. Don't let them destroy your people. People are crying. People are crying before you, Sabaoth. Defend your people. Defend your people. Combat pour ton peuple, Yahweh. Combat pour tes enfants. Le bâtisseur des hôtels de la sorcellerie. Les hôtels de la pauvreté. Combat les, Yahweh. Combat les, Sabaoth. Combat les,
Sabaoth, Rapapa, la Korabasha, Kombale, mon Dieu, Kombale, Yakuya, le brinde vito, Numata, Azavitava, Akuba, Eketen, Kumparaka Densanta, le Pria Boncha, Bababuba Bugadas, Azavende Vekete, Nibidi Kidina Runson Fandeveya, Akuba, Rakaba Santa, combat les sorciers, combat le magicien. Oh, fight those who are building altars, fight them, Jehovah, fight them. Oh, Rakatoride, le Prediaba Santa, le Prosakabaya, fight them, Yahweh. Combat les seigneurs, fight them, Yahweh. The Bible is so clear, Remashata, fight them. Oh, give us peace, Yahweh. Give us peace, Yahweh. We are your people. Rabababa, don't let those people prevail. Rasoto, nous sommes ton peuple, Yahweh. Ne laisse pas l'ennemi prendre le dessus sur nous, Seigneur. Ne laisse pas l'ennemi prendre le dessus sur nous. Rakabado sependevia. Anova, Selina Negesh, Ralulele Pendeveria Nozalia, Rashandere Kosiaraba. We are going to say thank you to God for our known prayer. Nous allons dire merci à Dieu pour la guerre des midi. Nous disons merci à Dieu, prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabasaka Manderebo Sata Barabosh, Loprosata Barabasaka Rabasotwa. Yahweh, thank you for what you did today. Thank you for the healing, for finances. Thank you for destroying altars, for destroying the builders of altars. Merci Seigneur pour ce que tu as fait aujourd'hui. Merci Elohim El Shaddai pour le finance. Merci pour Rabasata, la guérison. Merci pour la délivrance, la destruction des hôtels Elohim. Oh Rababa, ceux qui bâtissent des hôtels. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. And we say, Amen, 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 Amen. Que mon Dieu vous bénisse. My God bless you for being there. Rabasata Bayaso. You will share also the audio. I will send you the audios if you want to pray again. And for those who will pray also after, they can also share the audio. And my God will bless you. My God bless you and have a nice day. I'm Prophet Holy in South Africa. God bless you and bye bye. Que mon Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye bye, bye bye. See you. Sharado Sataberia. Au revoir. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Thank you Lord. Thank you Jehovah. Raso praide le cam praide bos.